ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जदि कहिबा आपणक पई आजिर दिन बहुत ही खास हेबाकु जाउछि, कारण महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबलींकर आशीर्वाद जदि कहिबा विशेष भाबरे आपणकर जीवनर स्थिति संपूर्ण भाबरे बदलिबाकु जाउछि। आजिर दिन रे बहुत बड़ खुशी खबर आपणको प्राप्त हेबो। ता सहित जदि कहिबा आजिर दिन रे आपणक पई सुनारे सुहागा भली स्थिति हेबा पई जाउछि विशेष रूप रे। एहा सहित ए समय आपणक पई बहुत ही भलो समय फ्रेंड्स रहिबाकु जाउछि। चारिआडे विशेष भाबरे बड़ बड़ खुशी खबर आपणको मध्य प्राप्त होई जिवो। काहेकि ना जदि कहिबा भगवान बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न होइछन्ति आपणको उपरे। ए खुशी खबर को जाने कि विशेष भाबरे आपण कुहंतु कि खुशीर लुह आपणकर अटकिब नाही। विशेष रूप रे एते बड़ खुशी खबर आपणको प्राप्त हेबो विशेष रूप रे आजिर दिन रे। तो जदि आमे आपण मानकु कहिबु केउ बड़ खुशी खबर आज आपणको मिलिबो, केउठी आपणको लाभ मिलिबो, केउठी आपणको बड़ सफलता प्राप्त हेबो, संपूर्ण विषय रे मु आज आपण मानकु ए वीडियो रे कहिबी। एहा सहित केउ क्षेत्र रे आपणको सावधानता रहिबार आवश्यकता रहिछि। आपणकर प्रेम जीवन संबंधित किछि महत्वपूर्ण कथा, स्वास्थ्य संबंधित किछि महत्वपूर्ण कथा संपूर्ण चर्चा आमे कहिबाको आपणको जाउछु कि आजिर दिनर स्थिति आपणकर किपरि रहिबो, आजिर राशिफल किपरि रहिबो विशेष भाबरे कहिबा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, तेनु शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। जेबे तेबे जाई वीडियो रे आपणको लाभ मिलिबो, अन्यथा आपणको किछि भी हासिल हेबो नाही। जो प्रकार इनफॉरमेशन देउछु से हिसाब रे आपण माने ए वीडियो रे कह दिता प्रतिटी टिप्स को मध्य फॉलो करंतु। वीडियो को आगु आरंभ करिबा ए पूर्व आपनको रिक्वेस्ट, भगवान बजरंगबलींकर सच्चा भक्त होइथिले वीडियो को लाइक करंतु आ कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम बोली अवश्य लिखंतु, जहा द्वारा बजरंगबलींकर कृपा आपनको प्राप्त हेबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष रूप रे आजिर दिन भगवान बजरंगबलींकर कृपारु। जदि विशेष भाबरे ए 15 दिनर स्थिति विषय आमे आपण माननकु कहिबु, तो एबे आपणको महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबलींकर पूरा साथ मिलिबा पई जाउछि। जदि कहिबा आपणको आपणकर क्यारियर रे एबे आगो को बढ़िबार बहुत ही भलो मौका मिलिबो। आपणको आर्थिक रूप रे मध्य फायदा मिलिबार अनेक ही जोग बनुछि। आपण आपणकर भविष्यत योजना उपरे विचार करिबे। जीवन साथीଙ୍କ सहित आपणकर बहुत ही भलो ताळमेळ बनिकी रहिबो। घरेलू सुख सुविधा रे भगवान बजरंगबलींक आशीर्वाद रु वृद्धि हेबो। ता सहित आपणकर भलो व्यवहार द्वारा लोक माने विशेष भाबरे आपणक द्वारा प्रभावित हेबे। आपण आपणकर प्रेम पई निज प्रेमिकांक सह किछि वाद विवाद करि पारंती। जीवन साथीଙ୍କ सहित आपणको प्रेमर अनुभव मध्य होई जिवो। परिवारर भरपूर प्रेम एवं खुशी आपणको प्राप्त हेबो। आपणकर ऊर्जा आपणको काफी उत्साहित भरा मध्य प्रदान करिवो। पूर्व किछि समयरु व्यायामर अभ्यास जो आपण करि पारि नथिले, एबे से सबु द्वारा आपण आगो मध्य विशेष भाबरे बढ़िबे। सबु किछि नुआ आरंभ करिवा पई दिन आपणक पई काफी भलो रहिबो। आपण आपणकर कोनोसी बड़ योजना को आगो को आसुतबा टाइम रे सफल मध्य करि परिबे, जहा द्वारा आपण काफी खुशी रहिबे। भगवान बजरंगबलींक आशीर्वाद रु योग्य लोकंक संपर्क रे मध्य आपण आसी पारंती, जहा आपणक भविष्यत पई काफी लाभदायक सिद्ध हेबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। ऑफिस क्षेत्र रे विशेष भाबरे आपणको पदोन्नति मध्य प्राप्त हेबो। बिजनेस क्षेत्र रे आपणको धन लाभर नुआ नुआ अवसर भगवान बजरंगबलींक आशीर्वाद रु प्राप्त हेबो। भाग्य उन्नति सहित काम धंदा रे मध्य नुआ स्थिति प्राप्तिर आपणक पई विशेष रूप रे जोग बनु अछि। ता सहित आपणको आपणकर जीवन रे सफलता अवश्य ही प्राप्त होई जिवो। फ्रेंड्स, क्रोध उपरे आपण विशेष भाबरे नियंत्रण रखंतु। आपणको जीवन रे एबे आपणको भगवान बजरंगबलींक आशीर्वाद रु अपार खुशी खबर मिलिबार अनेक ही जोग विशेष रूप रे बनुछि। समय समय रे आपणको आपणको जीवन रे गोटे रु आ गोटे बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। अतिरिक्त आय अर्जन करिबारे आपण सक्षम नजर आसीबे। लोकंक जीवन रु आपण सबु प्रकार दुखर निवारण मध्य महाबली बजरंगबलींक आशीर्वाद रु करि देबे। जीवन रे हेबाकू जाउतबा बड़ परिवर्तन आज आपणक पई नुआ खुशी खबर नेइकी आसीबो। आपणकू माता पितांक सहित आर्थिक फायदा मिलिबार शुभ जोग मध्य मिलुछि। अचानक आपणक जीवन रे भगवान बजरंगबलींक आशीर्वाद रु
ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଛି। ଇନକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଦିନକୁ 2 ଗୁଣା ଓ ରାତିକୁ 4 ଗୁଣା କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପରିଚୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଇସାଲା ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ବି ନଜର ଆସିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ଅବସରରେ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଫଇସାଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଲାଭକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୂଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସଫଳତାର ନୂଆ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ଆପଣ ଖାସ୍ ରୂପରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ମତ ଏବେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ମୁସ୍କିଲକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମାନିବେ ଆଉ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର କମି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମିଳୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମକୁ କରିବେ ତ ସେସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆପଣ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଆସାନୀ ଆଉ ସମୟର ସହ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟକାରା ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରରେ ତ ଖୁସି ବନି ରହିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ସହମତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏସବୁ ଅବସରର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଠିନାଇକୁ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ପାର କରିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଏବେ ଅନ୍ତ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ମହାବଳୀ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।